हेलो चिल्ड्रेन्स गुड मॉर्निंग आशा करुँची तुम मैंने सब भल थो तो केमी अच्छ पे कमेंट टी कहीदेल मु शुणिबी पिला माने आज आम पढ़ा चैप्टर नंबर 2 भाषा महक चतुर्थ श्रेणीर द्वितीय पाठ पठन निमंते अच्छी भारतर महिला विमान चालिका किए पिला माने भारतर महिला विमान चालिका विषय आज आम पढ़ा ठीक अच्छे पिला माने तो भिडटी को जल्दी जल्दी आम आरंभ करदे ताकि आम शीघ्र शीघ्र पाठटी को जापर किए होती आमर भारतर प्रथम महिला विमान चालिका देख पिला माने आस पिला भारतर प्रथम महिला विमान चालिका विषय जानवा कौन लिखाई ये लिखाई तो पिला माने आस आम आम भारतर प्रथम महिला विमान चालिका विषय जानवा माने एरोप्लेन पायलट जो पिला माने थांती महिला लेडीज एरोप्लेन पायलट विषय आम ये जानवा पायलट कहले तो तुम्हें बुझीपार विमान चालिका कहले बुझीपार ना पिला माने फ्लाइट जो कहती एरोप्लेन जो कहती से गुड़ाक जी चलाई थाए तांकु आमे पायलट बा विमान चालिका कही था बुझीपार से होउछंती सरला ठकराल प्रथम महिला जी पिला माने विमान चलाई से चलाई माने चलई पिला माने ड्राइविंग जो करती ना से कौन कर फ्लाइंग कर माने उड़ई से एरोप्लेन उड़ई जो उड़ाजहाज भी कहीपर आम सी होती सरला ठकराल पिला माने प्रथम महिला विमान चालक होती किए आमर सरला ठकराल तांको स्नेहरे समस्ते मोती बोली डाकुथिली तांको पिला माने एटा तुम परीक्षा रे आसी पारे तो तुम एटा को मन रखिबो बुझिलो तांको स्नेहरे कौन बोली डाकुथिले तांको समस्ते स्नेहरे कौन बोली डाकुथिले काहाकू भारतर प्रथम महिला विमान चालिका को स्नेहरे समस्ते कौन डाकुथिले एमती भी आसी पारे तो पिला माने तुम एठी कहबो कौन जे भारतर प्रथम महिला विमान चालिका को किए एठी तांको स्नेहरे समस्ते मोती बोली डाकुथिले कौन बोली पिला माने मोती बोली से 1914 मसीह कौन कले दिल्ली ठारे जन्म ग्रहण करथिले पिला माने आमर जो विमान चालक अच्छा चालिका विषय आम कि जाना देख पिला माने से जन्मती जो थे आमर विमान चालिका से 1914 मसीह दिल्ली ठारे जन्म ग्रहण करते सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष बयस पायलट बा विमान चालना अनुमति पत्र पाई देख पिला माने कौन ये कहुई सरला ठकराल जड़े 21 वर्षर बयसर गोटे झील थे से पायलट चलैवाई विमान चालना जो अनुमति पत्र परमिशन जो रही था पिला माने जे पायलट जी एरोप्लेन जदि से उड़ाई चाहूँगी माने फ्लाई करने चाहूँगी तो सी कौन कर प्रथमे कौन कर अनुमति पत्र आनब ठीक अच्छे पिला माने जो परमिशन कहते आम से प्रथमे परमिशन नब तापर जाकि से उड़ाइब बुझीपार पिला माने 21 वर्ष बयस से कौन होते पायलट हो जाते विमान चालना अनुमति पत्र हासिल करते से 1936 मसीहा लाहौर ठारे जिप्समथ नामक एक 2 आसन विशिष्ट विमान एकाकी उड़ाई देख पिला माने एठी कौन कहुई जे से 1936 मसीह कौन कले लाहौर ठारे प्लेन रो ना होची जिप्समथ पिला माने से जो उड़ाई प्लेन रो ना कौन जदि किए पचार मती जो प्लेन उड़ाई तुम कौन कह जिप्समथ नामक एक 2 आसन विशिष्ट 2टी आसन से केतोटी सीट थिला 2टी सीट थिला से विमान को से एका उड़ाई जो पिला माने 2टी पायलट बसंती दुई जन गोटे एरोप्लेन को माने आमर कौन उड़ाजहाज को उड़ाती तो से किए पिला माने विमान को 2 जन उड़ाती ताकू से मती जो थिले आमर से एकाकी से उड़े पिला माने कौन करते चलते से होती प्रथम महिला जे कि शाढ़ी पिंधि विमान उड़े पिला माने आम विश्व रे पूरा सारा भारत रे माने आम विश्व रे बोले कौन उड़े पूरा पृथ्वी देश रे किए जे कि शाढ़ी पिंधिकी विमान उड़ाई किए शाढ़ी पिंधिकी विमान उड़ाई आमर मती सरला ठकराल पिला माने आम सरला ठकराल कौन करते शाढ़ी पिंधिकी विमान उड़ाई बुझिल पिला माने से विमान चालनार अनुमति पत्र पाइबापी 1000 घंटा विमान उड़ाइबार अभ्यास करते तो पिला माने सी जिते बड़े विमान उड़ाइबापी
କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେତେ ଘଣ୍ଟା? ପ୍ରାୟ 1000 ଘଣ୍ଟା ସେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଦେଖୁଥିବ ବିମାନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମତି, କିଏ ଯିଏକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତ ଆସ ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକାଙ୍କୁ। ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିମାନ ମହିଳା ଚାଳିକାଙ୍କୁ ଯେବେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ, ବୁଝିଲ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ଏଇଠି ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ? ମତି ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସରଳା ଠାକରାଲ। ସେ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼େଇଥିଲେ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ? 1000 ଘଣ୍ଟା। ପିଲାମାନେ କେତେ ହଜାର ଘଣ୍ଟା? ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 1000 ଘଣ୍ଟା ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବରେ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ସେ 1940 ମସିହାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ସେ ଉଡ଼େଇଥିଲେ ବିମାନ? ପିଲାମାନେ ବିମାନ ମାନେ ସେଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ସେଗୁଡ଼ାକର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବିମାନ ମାନେ ସେଇ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ବୁଝିଲ? ସେ 1940 ମସିହାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି କିଏ ବୁଝିପାରୁନ ମୋତେ ପଚାର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଥରେ। ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତ ପଚାରି ପାରିବ ମୋତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବିମାନ ଚାଳିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ସମୟରେ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସେ ବିମାନ ଚାଳିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କାହା ସହିତ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବିମାନ ଚାଳିକାର? ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ। ବୁଝିପାରିଲ? କେବେ? ସେଇଟା ପୁଣି 1940 ମସିହାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିମାନ ଉଡ଼େଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼େଇଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ପୁଣି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ କ'ଣ? ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଶ୍ରୀମତୀ ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବେସରକାରୀ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକା। ପିଲାମାନେ ଇଏ ତ ଯେଉଁ ଚଲେଇଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍କୁ ଉଡ଼େଇଥିଲେ ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ବା ବିମାନକୁ, ସେଇ ବିମାନ ସେଇଟା ସରକାରୀ ଥିଲା ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତୀ ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବେସରକାରୀ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକା। ପିଲାମାନେ ବେସରକାରୀ କହିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରର ଅଧୀନରେ ନଥିବ। ବୁଝିଛ? ଏଇଟା ନିଜର ଯାହାର ହେଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ? ସରକାରୀ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକା କୁହାଯାଏ। ବେସରକାରୀ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ଯିଏ ସରକାରଟା ଚଲାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବେସରକାରୀ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକା। ସେ 1967 ମସିହାରେ ବିମାନ ଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ 1967 ମସିହାରେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ବିମାନ ଚଳାଇବାର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକା ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିମାନ ଚାଳିକାର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ସେଠି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିକୁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନରେ ଗୋଟେ ଡିସି ଅଛି ଆମେରିକାର। ପିଲାମାନେ ସେଇଠିକି ସେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ? ଭାରତର ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।